अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर अली एजाज। हाजिर हूं आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है भाई आपने जब अपने घर में सोलर लगाना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल करना है उसके रिलेटेड है। क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो लोग अपने घरों में धड़ाधड़ सोलर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी सोलर सस्ते भी हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ आनी है तो प्लेटों के रेट महंगे होने, इसीलिए लोग जल्द से जल्द सोलर लगाना चाह रहे हैं। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि सोलर का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आपका घर पहले से पुराना घर बना हुआ है तो आप सोलर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं स्पेशल, तो उसके रिलेटेड है, ताकि आपने इन बातों पे का आपने ख्याल रखना है और इन बातों पे आपने अमल करना है, ताकि आपका जो फ्रेम बने, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बने, उसकी मजबूती भी बेहतरीन हो, वो जितना मर्जी हवा का प्रेशर हो उसमें आपकी प्लेट्स, आपके स्ट्रक्चर गिरने का डर ना हो। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं भी सिर्फ 25-25, 30-30 फीट हाइट होती है, तो जब थोड़ी सी आंधी आती है तो स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, प्लेटें टूट जाती हैं। तो इसके रिलेटेड आपने इन बातों का ख्याल करना है जब आपने अपने घर में, ये अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी आप अगर आपका घर बना हुआ है उसके मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपका मतलब आप ये डिसाइड करते हैं हमने सोलर लगाना है, तो जो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, जिधर जिधर हमारे पाइप आने होते हैं या हमारे गार्डर आने होते हैं, तो उन पॉइंट्स की निशानदेही करना मकसद होता है। सबसे पहले तो आपने अपने जो स्ट्रक्चर जो बनाना है तो उसकी आपने मतलब जितनी प्लेटें लगानी है उस हिसाब से आपने जितने आपके गार्डर लगने हैं, जितने आपके पाइप लगने हैं, तो वो आपने डिसाइड करना होता है कि आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाना है और कितनी आपने उसकी विड्थ कितनी रखनी है। वो जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो जो उसके बाद जो मसला शुरू होता है, सबसे पहले आपकी जो पुरानी जो आपकी छत बनी होती है उसकी वाटर प्रूफिंग हुई होती है, बाद दफ़ा मार्बल लगा होता है। तो आपने लोग इस तरह करते हैं, जो ठेकेदार हैं यहाँ जो आपका फ्रेम लगाने आते हैं वो मार्बल के ऊपर या उसी तरह टाइलों के ऊपर रावल बोर्ड लगा देते हैं। तो सबसे पहली गलती ये शुरू होती है जो बेस होती है स्ट्रक्चर की, तो ये आपने गलती नहीं करनी है। हमेशा आपने मार्बल या आपने अपने टाइलों के ऊपर रावल बोर्ड नहीं लगाने। आपने उनको कहना है जिधर आपने कम से कम, ये आप देख सकते हैं 1 फीट बाय फीट कम से कम आपने फीट बाय फीट का एक आपने बॉक्स बनाना है। वहाँ पे आपने लेंटर के नीचे तक जाना है भी। आपकी जो ऊपर की टाइल पहले लगी हुई है वो भी आपने निकाल लेनी, उसके ऊपर मिट्टी है आपकी, अगर मार्बल है तो आपका कच्चा हुआ होगा वो आपने सारा निकाल लेना है। आपने एग्जिस्टिंग जो हमारी स्लैब है, जो लेंटर है, वहाँ पे जाना है। लेंटर पे जाके फिर आपने लेंटर के ऊपर रावल बोर्ड लगानी है। सबसे पहली जो मेन चीज़ है आपने उसका ख्याल करना है। तो उसमें आपने जब वो लगाते हैं तो आपने फ्रेम जब रावल बोर्ड लगाते हैं तो उनमें आपने अपॉक्सी की फिलिंग कर लेनी है, ताकि रावल बोर्ड की जो हमने लगाए हैं उसकी मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर बेस करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी छत के बराबर आपने रखे हुए हैं, ये 6 हमारे इस तरफ पाइप लगे हुए हैं। तो ये हमने ये सिंथेटिक का भी ख्याल किया। दूसरे बाज़ लोग इस तरह करते हैं, यहाँ पे गुठलियाँ बना देते हैं, वो फिट बाय फिट एक ऊपर हाइट लेके, तो वो कहते हैं जी वो पहले तो ऊपर ही बोल्ट लगा देते हैं रावल बोल्ट, फिर वो कहते हैं जी ये मजबूती इसके साथ होगी या उन्होंने हमने ऊपर फिट बाय फिट की एक खड़ी बना दी है। तो ये आपने नहीं करना। अगर आपने ऊपर थड़ी भी बनवानी है ना, हमने ऊपर बनवाई हुई है, क्योंकि ये हमारी रूफ है, छत है, यहाँ पे गुजर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे बराबर रखा हुआ है। तो आपने अगर बनवानी भी है तो आपने नीचे लेंटर पे सबसे पहले जाना है। जब आप लेंटर के ऊपर जाते हैं, लेंटर आपने उसके साथ रावल बोर्ड लगा के पॉक्सी के साथ आप जब फ्रेम खड़ा कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने ये अपना पाइप खड़ा कर लिया है या आपने अपने गार्डर खड़े किए, तो जब आप खड़े करते हैं तो इसका आपने जो एंगल रखना है ये बिल्कुल आपने 90 का एंगल रखना है। दूसरी गलती लोग ये करते हैं उसी तरह लगा देते हैं, इसका ख्याल नहीं करते एंगल का। वो कह देगा वेल्डर भी बिल्कुल सर जी स्ट्रेट लगे हुए हैं, आपने उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना। आप अपने पास अभी तो जदीद दौर है, आप मोबाइल में ऐप करके एंगल चेक कर लें। यहाँ आप जो स्पिरिट लेवल होता है उसके साथ वर्टिकल एंगल चेक करें, आपका बिल्कुल 90 का एंगल होना चाहिए। और उसके बाद जब आप वर्टिकल पाइप लगाने के बाद आप हॉरिजॉन्टल पाइप लगाते हैं, जब आप ये जिसके ऊपर हमारी प्लेटें आनी होती हैं, इसका जो आपने एंगल रखना होता है, ये सबसे तीसरी ज़रूरी बात होती है जो कि आम इस तरह लोग नहीं लगाते। आपने हमेशा जो एंगल है वो आपने 30 अबव रखना है। जो आम स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मेरा आपको भाई दिखाए भी, हमारी साइड पे जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं
تو ان کا جو اینگل ہے نا نارمل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلیٹوں کا جو لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں تو ان کا جو انہوں نے اینگل رکھا ہوا ہے نارمل وہ 15 سے 20 ڈگری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو گرمیوں میں اسپیشلی سردیوں میں جو ہماری ایفیشنسی ہوتی ہے نا وہ کم آتی ہے۔ آپ نے جب اپنا ایلیویٹڈ اسٹرکچر بنا رہے ہیں، جب آپ خرچہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنا اینگل کم سے کم آپ نے 30 ڈگری آپ نے اینگل رکھنا ہے، بیسٹ ہے 32 ڈگری تک آپ جائیں، مگر آپ نے کم سے کم جو آپ نے اینگل رکھنا ہے وہ آپ نے 30 ڈگری رکھنا ہے۔ اگر آپ 30 ڈگری اپنا اینگل رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کے سردیوں میں دنوں میں بھی ہماری جو سولر کی ایفیشنسی تھی وہ 86% تک جا رہی تھی، تو گرمیوں میں 100 سے ابو 100 تک ہماری ایفیشنسی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں تو اگر آپ نے اینگل پراپر پرووائڈ نہیں کیا، گرمیوں میں تو آپ کی انرجی پوری ہوتی رہتی ہے، مگر سردیوں میں آپ کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ جو خیال کرنا ہے وہ آپ نے اینگل جو پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ نے 30 ڈگری کم سے کم پرووائڈ کرنا ہے۔ اور دوسرا کیونکہ یہ ہمارا جو اسٹرکچر لگا ہوا ہے تقریباً اس کی جو ہائٹ ہے 40+ ہے، تو آپ نے جب بس پلیٹیں لگاتے ہیں ان کے درمیان وہ نا جو ہمارے ویلڈر حضرات ہوتے ہیں تو وہ اسپیس جو گیپ ہے وہ کم سے کم رکھتے ہیں، تو کم سے کم آپ نے جو گیپ رکھنا ہے ان کے درمیان 6 انچ آپ نے پلیٹوں کے درمیان گیپ رکھنا ہے، تاکہ ہوا کا جتنا بھی پریشر ہو تو وہ ایزیلی ہوا روٹیٹ ہو سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو ہو سکے، فریم کے لیے ہمارے اسٹرکچر کے لیے وہ خطرہ نہ ہو، وہ پلیٹیں اکھاڑے نہ، اس لیے آپ نے پلیٹوں کے درمیان 6 انچ کا کم سے کم گیپ رکھنا ہے۔ اور دوسرا جب 2 پلیٹوں کے درمیان مطلب جو ہاریزونٹل ہماری پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان بھی آپ نے کم سے ادھر ہم نے زیادہ ویسے گیپ چھوڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہم نے 2.5 فٹ تک گیپ چھوڑا ہوا ہے، مگر آپ نے کم سے کم جو آپ نے ان کے درمیان گیپ چھوڑنا ہے وہ آپ نے 1 فٹ کا گیپ ضرور دینا ہے، تاکہ ہماری جو ہوا کی کراسنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اور ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ آپ نے یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کی سمری یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا پرانا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ ایلیویٹڈ اسٹرکچر لگانا چاہ رہے ہیں تو ان 4 باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو راول گولڈ تھے وہ آپ نے لینٹر کے اوپر جا کے لگوانے ہیں، ماربل یا ٹائل کے اوپر نہیں لگانے، اور اس میں آپ نے ایپوکسی کی فلنگ ضرور کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ پائپ لگاتے ہیں یا گارڈر لگاتے ہیں تو اس کا آپ نے اینگل ہے جو وہ بالکل 90 کا رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آپ کا پلیٹوں کا اینگل ہے وہ آپ کا اینگل جو ہونا چاہیے وہ کم سے کم 30 ڈگری ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو پلیٹوں کے درمیان گیپ ہے وہ 6 انچ اور سینٹر میں کم سے کم 1 فٹ کا گیپ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اسٹرکچر بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اسٹرکچر کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، پلیٹیں گرنے اکھڑنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سول سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کوئی ہم سے سروسز لینا چاہتے ہیں آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ اللہ حافظ۔